যত রকমের অন্যায়, যত রকমের গুনাহ রয়েছে, ওগুলো আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। আচ্ছা, আমরা কি চেষ্টা করি না যে আমাদের সমাজ থেকে, আমাদের গ্রাম থেকে এই গুনাহগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাক, দূরে সরে যাক, মুছে যাক? আমরা চেষ্টা করি কি করি না? তারপরেও কিন্তু আমরা বিফল। পারছি? আপনার গ্রামে, এই জয় গ্রামে কোনোদিন জলসা হয়নি? এর পূর্বে হয়েছে? আপনার এলাকায় জলসা হয়নি? হয়েছে। জলসা শোনার পরেও, কোরআন হাদিসের কথা শোনার পরেও, মোল্লাদের মুখ থেকে ইসলামিক আলোচনা শোনার পরেও আমরা কিন্তু গুনার কাজ থেকে বাঁচতে পারি না। এক। দুই, আমাদের সমাজ থেকে খারাপ জিনিসগুলো বন্ধ হয় না। यानी हमारे समाज के अंदर से बुराइयां खत्म होने का नाम ही नहीं रही है, बल्कि दिन ब दिन बुराइयां और फरोग पा रही है। इसके पीछे वजह क्या है? আমাদের সমাজ পরিবর্তন কেন হয় না? আমাদের সমাজ থেকে এই গুনাহগুলো খতম কেন হয় না? তার মেন একটি কারণ হচ্ছে আমাদের সমাজের যুবক। কারণ আমাদের সমাজের যুবকেরা যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে পরিবর্তন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজ পরিবর্তন হবে না। কথাটা মাথায় রাখবেন मेरे भाइयों। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा कि मौलाना तनवीर आलम कटिहार की सरजमी से आकर हमारे यहाँ ये बताकर ये बोलकर ये कहकर गए थे कि अगर किसी समाज का नौजवान अगर गुनाहों के आदी हो जाए, बेनमाजी हो जाए, सूदखोरी हो जाए, ब्लू फिल्म देखने के आदी हो जाए, तो उस समाज को तबाह होने से, उस समाज को बर्बाद होने से और उस समाज को नष्ट होने से दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं सकती है। 100 बातों की एक बात है कि अगर आप समाज को बचाना चाहते हैं, समाज को तबाह होने से, बर्बाद होने से, नष्ट होने से बचाना चाहते हैं, तो इसके लिए अव्वल जरूरी है कि उस समाज का नौजवानों को सुधारना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह अगर हमारा समाज का नौजवान सुधर गया तो हमारा समाज भी सुधर जाएगा। हमारा नौजवान सुधर गया तो हमारे समाज के अंदर से ये बुराइयां भी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसलिए आज मैं आप हज़रात के सामने नौजवानों के ताल्लुक से चंद बातें या चंद पैगामात या चंद मैसेजेस आज मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। आज के আমার প্রথম নাম্বার মেসেজ প্রত্যেকের কাছে, বিশেষ করে যুবকদের উদ্দেশ্যে আমি বলে যাচ্ছি, হে যুবক শোনো, যতদিন এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে আমার এই মেসেজকে, আমার এই পেগামকে তুমি স্মরণে রাখবে, তুমি মনে রাখবে। আমার প্রথম মেসেজ হচ্ছে কি, হে যুবক, তুমি তোমার যৌবনের গুরুত্বটা বুঝো। যৌবনের গুরুত্ব কি? আজকে আমরা যৌবনের গুরুত্বই বুঝি না। আজকে একটা যুবক 20 বছর 25 বছরের যুবক মসজিদে আজান হচ্ছে, চায়ের দোকানে বসে আছে, মসজিদে আজান হচ্ছে, রাস্তার ধারে বসে আছে। ওই যুবককে জিজ্ঞাসা করো, এই আব্দুল্লাহ, তুমি কি নামাজ পড়তে যাবে না? উত্তর আসবে কি, মুলবি সাহেব এখন তো চ্যাংরা হয়ে আছি, এখন নামাজ পড়ে কি করব? যখন দাড়ি টাড়ি পাকবে, চুল পাকবে, তখন যাবো আল্লাহর ইবাদত করতে, তখন নামাজ পড়তে যাব। এখন তো এনজয় করার টাইম। और यही वजह है कि आज हमारा नौजवान इस सोच को लेकर दुनिया के अंदर जीवित है। अभी जवान हूँ, अभी इंजॉय कर लेता हूँ, अभी मस्ती कर लेता हूँ, लड़कियों के पीछे कुत्ते की तरह घूम लेता हूँ, जब बूढ़ा हो जाऊँगा तब जाकर नमाज पढ़ने जाऊँगा, जब बूढ़ा हो जाऊँगा तब जाकर अल्लाह की इबादत करने के लिए जाऊँगा। मेरे भाइयों, ये सोच लेकर आज हमारा नौजवान दुनिया के अंदर जी रहे। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। नौजवानों, पहला पैगाम अपनी जवानी की इंपॉर्टेंस और आप अपनी जवानी की वैल्यू को समझो। और आओ जरा देखो कि शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर तुम्हारे जवानी की क्या कदर है और तुम्हारे जवानी की क्या वैल्यू है। आओ सबसे पहले एक हदीस में तुम्हारे सामने रखता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐ झारखंड के नौजवानों, ऐ मुर्शिदाबाद के नौजवानों, अपनी जवानी को यूं ही बर्बाद करने वालों, तबाह करने वालों, आईपीएल के पीछे, मोबाइल के पीछे, लड़कियों के पीछे बर्बाद करने वालों, नष्ट करने वालों और ये सोच रखने वालों कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब जाकर अल्लाह की इबादत करूंगा। सुनो, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन। ओ लोगों, वो मेरी उम्मत के लोगों, 5 चीजों से पहले 5 चीज
को गनीमत जानो। यानी अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन। मैं आपको और आसान भाषा में समझाता हूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं वो लोगों 5 चीज़ों के आने से पहले 5 चीज़ों की कदर कर लिया करो। यानी 5 चीज़ों का सही इस्तेमाल कर लिया करो। আল্লাহ রসুল বলছেন 5টি জিনিস আসার পূর্বে 5টি জিনিসের সাথে সৎ ব্যবহার করো। সৎ ব্যবহার মানে গনিমত মনে করো, সৎ ব্যবহার করো। 1 নম্বর জিনিস কি? আই নওজवानों सुनो, अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं उन 5 चीज़ों में से पहली चीज़ यह है शबाबक क़ब्ल हरमिक। ऐ नौजवानों, बुढ़ापा के आने से पहले यानी बूढ़ा होने से पहले तुम जवानी का सही इस्तेमाल कर लिया करो। तुम जवानी के अंदर अपने नामा यामाल के अंदर नेकियां जमा कर लिया करो। तुम अपने नामा यामाल के अंदर अमल सोली को जमा कर लिया करो। यानी तुम अपनी जवानी का मिसयूज ना करो, तुम अपनी जवानी का गलत फायदा ना उठाओ। ये पैगाम कौन दे रहा है? ये पैगाम हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नौजवानों से फरमा रहे हैं ऐ मेरी उम्मत के नौजवानों, बूढ़ा होने से पहले तुम अपनी जवानी का सही इस्तेमाल कर लो। বয়স্ক হওয়ার পূর্বে তোমার যে যৌবন কালটা রয়েছে ওই যৌবন কালে তুমি বেশি বেশি নেকির কাজ করো, অর্থাৎ তুমি তার মিসইউজ করো না। কেন? কারণ একটা মানুষ যৌবন কালে যতটা নেকির কাজ করতে পারবে সে লোকটা যখন বুড়ো হয়ে যাবে তখন কি পারবে? কথা বলবেন, পারবে? কেন? তার পিছনে রিজন রয়েছে, কারণ রয়েছে। একটা মানুষ যখন যৌবন কালে থাকে, একটা মানুষ যখন যুবক থাকে তার শরীরে শক্তি বেশি থাকে। একটা মানুষ যখন বয়স্ক হয়ে যায় তখন তার কি শরীরে তার পরিমাণে শক্তি থাকে? আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনের মধ্যে বলছেন আল্লাহুল্লাযী খালাকাকুম মিন যাফিন সুম্মা জাআলা মিন বাদি যাফিন কুওয়া সুম্মা জাআলা মিন বাদি কুওয়াতিন যাফান ওয়া শাইবা ইয়াখলুকু মা ইয়াশা ওয়া হুয়াল আলিমুল কাদির। अल्लाह तबारक व तआला बोलছেন मैं जब तुम्हें पैदा किया तो कमज़ोर बनाकर पैदा किया, फिर मैंने तुम्हें ताकत से नवाजा और फिर मैंने तुम्हें कमज़ोर बना दिया। अर्थात जवानी का दौर ताकत का दौर होता है। एक इंसान जब जवानी के पीरियड में होता है, एक इंसान जब जवानी के मरहला में होता है तो उसकी बॉडी के अंदर भी ताकत रहती है, उसका जिस्म मजबूत होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकी का काम कर सकता है। लेकिन आज के उल्टो আমাদের সমাজের যুবকেরা কি বলছে, যখন বুড়ো হয়ে যাব তখন নেকির কাজ করব, এখন তো এনজয় করতে দেন, মজা উঠাতে দেন। আল্লাহু আকবার। ওই যুবকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যারা আজকে আমাকে শুনছেন, এই যুবক তোমার গ্রামে কতগুলো বয়স্ক লোক আছে তাকে যে জিজ্ঞাসা করো আজকে তার ইচ্ছে করে যে রমজান মাসে আমি ইমাম সাহেবের পিছনে দাঁড়িয়ে তারাবির নামাজ পড়ি, কিন্তু তার শরীরে সে শক্তিটুকু থাকে না যে সে ইমাম সাহেবের পিছনে দাঁড়িয়ে সে ওই 8 রাকাত তারাবির নামাজ পড়তে পারবে, তার ক্ষমতা নেই। তারও ইচ্ছে করে আমি সমাজের জন্য ভালো কাজ করি, কিন্তু ওই বয়স্ক লোকের শরীরে আর শক্তি থাকে না ভালো কাজ করার জন্য। তাই যুবক, এখনো তোমার কাছে সুযোগ রয়েছে, এখনো তোমার কাছে সময় রয়েছে। তুমি এই যৌবনকালের তুমি মিসইউজ করো না। এই যৌবনকাল তুমি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ইবাদতে কাটাও। আর শুনো, তুমি যদি তোমার যৌবনকালটার মিসইউজ না করে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ইবাদতে কাটিয়ে নিতে পারো তাহলে তোমার জন্য কি ইনাম রয়েছে। আসো একটি হাদিস পড়ি, তারপর আমি আপনাকে দ্বিতীয় নম্বর পয়েন্টের দিকে নিয়ে যাব, অর্থাৎ দ্বিতীয় মেসেজের দিকে। আল্লাহ রসুল জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সকলে পড়ুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উনি বলছেন ওই যুবকদের উদ্দেশ্যে যারা তার যৌবনকালটা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ইবাদতে অর্থাৎ সৎ পথে যারা কাটাচ্ছে, আল্লাহ রসুল কি বলছেন আসেন হাদিসটা আমি আপনার সামনে রাখি। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कल क़यामत के रोज 7 तरह के लोगों को, 7 प्रकार के लोगों को, 7 किस्म के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला सूरज की गर्मी से बचाकर अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौमा ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि कल क़यामत के रोज 7 प्रकार के लोगों को, 7 तरह के लोगों को, 7 किस्म के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला
सूरज की गर्मी से और तपिश से बचा लेगा। वो मेरे भाइयों, वो मेरे सामने बैठी हुई नौजवानों, इस हदीस पर जरा गौर करो। अल्लाह के नबी उस दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन, आज जो हम दिन के उजाले में सर के ऊपर सूरज को देखते हैं, ये सूरज आज हमसे और आपसे लाखों मील की दूरी पर है। ये सूरज आज हमसे और आपसे करोड़ों मील की दूरी पर है। उसके बावजूद भी हम और आप सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, सूरज की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो मुर्शिदाबाद वालों जरा गौर करो, गर्मी के दिनों में रात के 12 बजे अगर बिजली चली जाती है, अगर करंट चली जाती है, अगर लाइटें चली जाती है, अल्लाहू अकबर, उसके बावजूद भी हम और आप सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हालांकि सूरज का ये मामूल होता है, शाम होते ही सूरज डूब जाता है, शाम होते ही सूरज गुरूब हो जाता है। उसके बावजूद भी रात के 12 बजे सूरज की गर्मी बरकरार रहती है। लेकिन जरा गौर करो, जरा तसव्वुर करो, कल कयामत के दिन ये सूरज जो आज हम देखते हैं, ये लाखों मील की दूरी पर ना होगा, ये करोड़ों मील की मुसाफत पर ना होगा, बल्कि ये एक हदीस के मुताबिक ये 3 मील की दूरी पर आ जाएगा, और एक हदीस के मुताबिक ये 1 मील की दूरी पर आ जाएगा। वो लोगों, ये सूरज बड़ा निकट आ जाएगा, ये सूरज बड़ा करीब आ जाएगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। लोगों सूरज की गर्मी को बर्दाश्त न कर पाएगा, लोगों को उनके आमाल के बकदर पसीना आएगा और लोग उनके पसीनों में डूबता चला जाएगा। ऐसे मौके पर अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला 7 प्रकार के लोगों को, 7 किस्म के लोगों को सूरज की गर्मी से बचा लेगा। 7 प्रकार व्यक्ति के আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কাল কিয়ামতের দিবসে সূর্যের গরমি থেকে বাঁচিয়ে দিবে। তার মধ্য থেকে এক প্রকার ব্যক্তি কারা হবে? আল্লাহ রাসূল বলছেন, শাবুন নাশাআ ফি ইবাদাতিল্লাহি তাআলা। আল্লাহ তাআলা রাসূল বলছেন, ওই ব্যক্তি যারা তার যৌবনকালকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ইবাদতে কাটিয়েছে দুনিয়াতে, এই পৃথিবীতে, তারাই কাল কিয়ামতের মাঠে সূর্যের তাপ থেকে, সূর্যের গরমি থেকে আল্লাহর আরশের ছায়ার তলে জায়গা পাবে। এবার আমরা হাদিসটি তো শুনলাম, সত্যি করে বলুন, যতজন লেখেন এখানে আছেন, আপনাদের কি উর্দু বুঝতে সমস্যা হচ্ছে? বাংলা মানে কিচ্ছু সমস্যা হচ্ছে না? আচ্ছা, যাক মাশাআল্লাহ। তো যেটা আমি আপনাদের সামনে বলছিলাম, এই হাদিসটা তো আপনারা শুনলেন। এই হাদিসটাকে সামনে রেখে একবার 1 মিনিটের জন্য ভাবুন তো, আল্লাহ রাসূল যে এই কথা বলছেন, শাবুন নাশা ফি ইবাদাতিল্লাহি তাআলা, ওই যুবক যারা তার যৌবনকালটা পৃথিবীতে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ইবাদতে কাটাবে, তারাই আল্লাহর আরশের ছায়ার তলে জায়গা পাবে। আপনার মতো মানুষটা কি জায়গা পাবে? এই নওজওয়ানों, ईमानदारी के साथ बताओ, क्या तुम्हारे दिल के अंदर से ये आवाज आ रही है इस हदीस को सुनने के बाद कि तुम्हारी जवानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजर रही है, तो कल कयामत के दिन तुम अल्लाह के अर्श के साए तले तुम्हें जगह मिलेगी? क्या আপনাকে মনে হচ্ছে? জি না। হাদিসটাকে সামনে রেখে নিজের আত্মার উপর হাত রেখে ভাবুন, আমাদের মনে হবে না আমার মতো আপনার মতো হতভাগা যুবক তো জায়গা পাবে না, আমার মতো আপনার মতো হতভাগা মুসলমান তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার আরশের ছায়ার তলে জায়গা পাবে না। কারণ আজকে আমাদের যৌবনকালটা কোথায় কাটছে? না তো মোবাইলে সিনেমা দেখতে দেখতে কাটছে। আমাদের যৌবনকালটা কোথায় কাটছে? না তো আমাদের যৌবনকালটা মোবাইলে পাবজি গেম খেলতে খেলতে কাটছে। আমাদের যৌবনকালটা কোথায় কাটছে? না তো দুনিয়াতে আমাদের যৌবনকালটা আজকে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের নাফরমানিতে কাটছে, আল্লাহর ইবাদতে কাটছে না। তাহলে বুঝতে পারা গেল আমার মতো আপনার মতো হতভাগা মানুষ জায়গা পাবে না। তাই আমি আপনাদের সামনে এই পেগামটি দিয়ে যাচ্ছি, হে যুবক, তুমি শোনো, এখনো তোমার কাছে সুযোগ রয়েছে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তোমাকে এই সুযোগ করে দিয়েছে, তাই এই সুযোগের সাথে তুমি সদ্ব্যবহার করো। আজকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে তওবা করো এবং আজকে ওয়াদা করো कि আজকের পর থেকে তুমি তোমার যৌবনকালের মিসইউজ করবে না, यानी तुम अपने जवानी का गलत इस्तेमाल, अपनी जवानी का मिसयूज तुम दुनिया के अंदर नहीं करोगे। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। भाई जवाब तो नींद आ रही है, जवाब दी भाई। वो माहौल मुझे दीजिए जिस माहौल में मैं बोलने के, आपने तो बूढ़ा बोकरीर मतन बसे जालसा सुनছেন।
মানে কোনো কিছু বুঝতেই পারি না, বুঝতে পারছেন কি পারছেন না, না আমার কথা আপনাদের মাথার উপর দিয়ে পালাচ্ছে, ভাই समझ रहे हैं ना, माहौल दीजिए वो, हाँ इस तरह। बहरे कैफ, आइए 2 হাদিস हो गई। জৈবনের গুরুত্ব আরেকটি হাদিস আমি আপনাদের সামনে রেখে দিই। এই হাদিসটি আমাদের সকলের জন্য ইম্পর্টেন্ট। আর আমি মনে করি এই হাদিসটি যখন স্টাডি করি বা হাদিসটি যখন পড়ি বা হাদিসটি যখন কোথাও আলোচনা করি, এই হাদিসটিকে সামনে রেখে, এই হাদিসটি এত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য যে হাদিসটা আমি এখন আপনাদের সামনে বলছি, যে একটা মানুষ, সে গৌর ফরমায়েঙ্গে, একটা মানুষ যদি শুধু এই হাদিসটির ওপরে আমল করে পৃথিবীতে দুনিয়াতে জীবনযাপন করে নিতে পারে, তাহলে ইনশাআল্লাহ দুনিয়াতেও সফলতা পাবে আর পরকালও সফলতা পাবে ইনশাআল্লাহ। এই হাদিসটি এত ইম্পর্টেন্ট হাদিস। তবে হাদিসটা আমি আপনাদের সামনে রাখছি। হাদিসটি তিরমিজির হাদিস, অনেক লম্বা, বেশি বিস্তারিত আলোচনা করব না, বাস শর্টকটে ওই প্রশ্নটি জাস্ট আমি আপনাদের সামনে রাখবো। কারণ আমার প্রথম মেসেজ আমি নিয়ে এসেছি ওটি হচ্ছে যৌবনের ইম্পর্টেন্স বা যৌবনের গুরুত্ব বলে। আসেন হাদিসটি এবার আমি আপনাদের সামনে রাখি, খুব মনোযোগ সহকারে হাদিসটি শুনবেন, এখনো রাত বেশি হয়নি। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम इब्नि आदम मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसाल अन खमसिन। ओ लोगों, कल क़यामत के दिन हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा। फिर से हदीस को सुनिए, हत्ता युसाल अन खमसिन, कल क़यामत के रोज हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा। मौलवी तनवीर से भी 5 सवाल पूछा जाएगा। उस्ताद शेख मोहतरम जो स्टेज पर बैठे हैं, कल क़यामत के दिन से भी 5 सवाल पूछा जाएगा। और यहाँ पर मेरे सामने जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उनसे भी 5 सवाल पूछा जाएगा। वो मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगर आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो आप भी गौर से सुने, कल क़यामत के दिन आपसे भी ये 5 सवाल पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, हत्ता युसाल अन खमसिन, हर बनी आदम से कल क़यामत के दिन 5 सवाल पूछा जाएगा, 5 सवाल किया जाएगा। প্রত্যেক মানুষকে 5টি প্রশ্ন করা হবে। আল্লাহু আকবার। আমাকে, আপনাকে, উভয়কে, যতজন লোক এখানে উপস্থিত রয়েছেন কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। ধনী, আমির, গরিব, ফকির, ছেলে, মহিলা, পুরুষ, किसी को नहीं, हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा। আর এই কথা কে বলছেন? আল্লাহ রসুল বলছেন। আপনাকে এখানে একটা আকীদা বা ইমানের কথা আমি আপনার সামনে বলি। পৃথিবীর বুকে যতগুলো মুলবি মাওলানা রয়েছে, যতগুলো সারা বিশ্বের মাটিতে মানুষ রয়েছে, সবাই মুলবি মাওলানা আলিম উলামা এমনি সাধারণ মানুষ যত রয়েছে, সব যদি এক জায়গাতে জমা হয়ে যায় আর কোনো কথা বলে, তাহলে তার কথা মিথ্যে হতে পারে, সত্য হতে পারে। समझे, সত্য হতে পারে, মিথ্যে হতে পারে। কিন্তু আমার রসুল যদি কোনো কথা বলে থাকেন, আমার রসুলের একটি বাক্য মিথ্যে হতে পারে না। এই ঈমান আপনাকে রাখতে হবে। আল্লাহ রসুল বলেছেন, হাত্তা ইউসাল আন খামসিন, 5টি প্রশ্ন করা হবে, মানে অবশ্যই আমাদেরকে 5টি প্রশ্ন করা হবে। अच्छा, ये हदीसटीते, इस हदीस के अंदर गौर करने की और एक चीज़ है, वो क्या है? ला तज़ूलु कदम इब्न आदम, ला तज़ूलु, এর মানে কি? আল্লাহ রাসূল বলছেন কাল কিয়ামতের মাঠে যখন আপনাকে 5টি প্রশ্ন করা হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি ওই 5টি প্রশ্নের অ্যানসার, উত্তর, জবাব আপনি না দিয়ে দিবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি ওই জায়গা থেকে সরতে পারবেন না। ফর এক্সাম্পল, উদাহরণ সহকারে আমি আপনাকে বুঝাই যাতে আপনি বুঝতে পারেন। আপনি আমাকে একটা প্রশ্ন করেন, যে কোনো প্রশ্ন হতে পারে। আপনি আমাকে একটা প্রশ্ন করলেন, আমার যদি ইচ্ছে হয় আমি আপনাকে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব, আমার যদি ইচ্ছে না হয় আমি আপনাকে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব না। আপনি কি আমাকে বাধ্য করতে পারবেন? পারবেন? জাস্ট সওয়াল पूछ रहा हूं, नहीं, আপনি আমাকে বাধ্য করতে পারবেন না। কাউরি ক্ষমতাই নাই পৃথিবীর বুকে যে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে এই কথা বলবেন, এই তানভীর সাহেব আপনাকে যে প্রশ্ন করা হলে এই প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে, না হলে আপনাকে আমরা এখান থেকে কাঠিয়ার ফিরে যেতে দেব না। এটা দুনিয়া, এই ক্ষমতা কাউরি নেই। আমার ভাই, आपने सवाल पूछा, मेरी मर्जी होगी मैं जवाब दूंगा। आपका सवाल मुझे पसंद आएगा, मेरी मर्जी होगी, नहीं आएगा मेरी मर्जी नहीं होगी, मैं आपको सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जाहिर सी बात है। আমি এখান থেকে আপনি আমার সাথে ঝগড়া করবেন, আপনি আমাকে ফোর্স করবেন, আপনি আমার সাথে বাধ্য করবেন, আমি এখান থেকে নেমে চলে যাব। আপনি আমাকে বাধ্য করতে পারবেন না। এটা হচ্ছে দুনিয়া। क्यों? क्योंकि दुनिया में इंसान अपनी मर्जी का मालिक होता है। আমি আমার মর্জির মালিক।
কিন্তু কাল কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে যখন আমাকে প্রশ্ন করা হবে, সেদিন কি আমার এই হিরোগিরি চলবে? আমি কি আল্লাহকে বলতে পারবো, আল্লাহ তোমার পক্ষ থেকে যে প্রশ্ন করা হলো, এই প্রশ্ন আমার পছন্দ হলো না, যাও আমি এই প্রশ্নের উত্তর দেব না, আমি এখান থেকে চললাম? এই ক্ষমতা আমার থাকবে? আপনার থাকবে? তার মানে কি বুঝা গেল? সোজা হয়ে উত্তর দিতে হবে। আল্লাহু আকবার। इस हदीस को जब पढ़ता हूँ या सोचता हूँ मेरे भाइयों रूह कांप जाती है। अल्लाह क्या मंजर होगा। अल्लाह अकबर। ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअल अन खमसिन। हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा और जब तक इंसान उन 5 सवालों का जवाब नहीं देगा, अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता, अपनी जगह से हिल नहीं सकता, अपनी जगह से कदम भी हटा नहीं सकता। पहला सवाल क्या होगा? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अन उमरिही फीमा अफना। वो लोगों कल क़यामत के दिन जो पहला सवाल पूछा जाएगा, जो पहला सवाल किया जाएगा, वो हमारी पूरी जिंदगी के बारे में होगा। अन उमरिही फीमा अफना। अल्लाह की तरफ से आपसे जो पहला सवाल पूछा जाएगा, वो सवाल ये होगा कि ए मेरा बंदा बता, तूने अपनी पूरी जिंदगी कहाँ गुजारा? यानी अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, ए अब्दुल्ला, ए अब्दुर्रहमान, ए अब्दुल सत्तार, हमने तुम्हें 40 साल जिंदगी देकर दुनिया के अंदर भेजा, हमने तुम्हें 90 साल जिंदगी देकर दुनिया के अंदर भेजा, हमने तुम्हें 80 साल जिंदगी देकर दुनिया के अंदर भेजा। बताओ कि तुमने 80 साल जिंदगी कहाँ गुजारा और कैसे गुजारा? মানে কি? আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে আমাদেরকে যে প্রথম প্রশ্নটি করা হবে, ওই প্রশ্নটি হবে আন উমরিহি ফিমা আফনা। আমাদের সারা পুরি জিন্দগি কে বারে মে, यानी পুরো জীবনের ব্যাপারে। আমি আরেকটা উদাহরণ দিয়ে বুঝি। আমার সামনে অনেক লোক বসে আছেন, মাশাআল্লাহ, শুনছেন, কাউরি দাড়ি পেকে গেছে, কাউরি দাড়ি পাকেনি, কেউ এখনো 40 বছর, 30 বছর, 35 বছর। खुदा ना खास्ता आज की रात अगर हमारी और आपकी जिंदगी की आखिरी रात हो, अल्लाहु अकबर, आज की রাত্রিটা যদি আমার আর আপনার শেষ রাত্রি হয়, তাহলে এই যে 40টি বছর আমরা পৃথিবীতে বেঁচে থাকলাম, এই 40টি বছরের হিসাব আল্লাহর আদালতে আমাকে আপনাকে রাখতে হবে। পারবেন? এই পারবেন আপনি? আপনি কি ওই 40টি বছর সব জায়গাতে আপনি ব্যবহার করেছেন? ওই 40টি বছর আপনি সৎ পথে আপনি এই দুনিয়াতে কাটিয়েছেন, আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছেন। কাল কিয়ামতের মাঠে যে এই প্রশ্ন আপনাকে করা হবে, আপনি পারবেন? नहीं जवाब दे पाएंगे मेरे भाई? सोचिए ना, नहीं दे पाएंगे। दुनियाते तो हमरा आज के यानी बगैर मकसद के आज हमारा दुनिया के अंदर जिंदगी, जैसे ना अगर मिसाल दूंगा तो आप लोगों को बुरा लगेगा, जिस तरह एक जानवर कोई टारगेट नहीं होता, भाई खाओ पियो हागो मुतो जिंदगी गुजारो, उसी तरह आज मुसलमानों की जिंदगी है मेरे भाइयों। उसी तरह आज हम और अब दुनिया के खा रहे पी रहे चल रहे फिर रहे, बस यही तो मकसद है हमारा। अल्लाहु अकबर। अनुमुरही फीमा अफना। कल कियामत दिवसे सारा জীবনের ব্যাপারে আমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। এই পয়েন্টটিকে বা হাদিসটিকে সামনে রেখে একটা উদাহরণ আরেকটা দিয়ে যায়। আপনাদের মুর্শিদাবাদের শেখ চায়ের দোকান খুব, কথাটা ভুল বললাম? আমাদের বিহারে যাবেন, চায়ের দোকান দেওয়া হারাম না, মশলা याद रखिएगा। আবার আপনি ভাববেন যে মোল্লা তানভীর সাহেব বলছেন চায়ের দোকান দেওয়া হারাম, আর আমি চা সম্বন্ধে কিছু বলি না। জানি না কোন চায়ের দোকানদার চা বেচতে বেচতে কখন প্রধানমন্ত্রী হতো, আমার গলাতে মাছ পড়বে, ওই জন্য ভয় কিছু বলি না চা লাগে, তো ওটা মনে করিয়েন না। আমি যেটা বুঝাতে চাইছি আপনাকে, আমাদের গ্রামে একটা গ্রামে 18টা চায়ের দোকান। আপনাদের মুর্শিদাবাদের কথা বলছি, কম বেশি হতে পারে। আজকাল মুসলমানেরা কি করছে, যুবকদের কথা বাদই দিলাম, এখানে যারা বয়স হয়ে গেছে फजर नमाज पढ़ लो, अच्छा बेनमाजियों की भी बात नहीं करता, मैं नमाजियों की बात कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। जरा सोचे और सुने, 80 বছর বয়স কোন রকম ফজরের নামাজ পড়লে মসজিদে ফজরের নামাজ পড়ে লাঠিলে টুক 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 করে বেরোতে 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 চায়ের দোকানে এসে বসে গেল। আসলো কটার সময়? না তো 5:30টার সময়। 7টা হয়ে যাচ্ছে সকাল, 8টা হয়ে যাচ্ছে, চায়ের দোকানে বসে আছে। চায়ের দোকানে 4-5টা বুড়া মিলে বসে আছে। ওকে জিজ্ঞাসা করুন, দাদো বয়স হয়ে গেল, চুল পেকে গেল, দাড়ি পেকে গেল, কখন ঠুস করে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে, চায়ের দোকানে তুমি 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা দিয়ে বসে কি করছো? ওই তার উত্তরে বলবে, কি উত্তরে বলবে?
কি করবো রে ভাই, কাজ কাম নাই, বলি কি বসে টাইম পাস করছি। দেখে টাইম পাস, বাত কো সমঝিয়ে, টাইম পাস করছি। চায়ের দোকানে বসে 80 বছর বয়সে চায়ের দোকানে বসে বলছে কাজ কাম নাই, বলে টাইম পাস করছি। কেন আপনি চায়ের দোকানে টাइम पास করবেন কেন? আপনি কি জানেন না कि আপনি मुसलमान? आपको पता नहीं है कि आप मोमिन हैं? क्या आपको ये मालूम नहीं है कि आपको ये दुनिया छोड़कर जाना है? क्या आप नहीं जानते कि मुसलमान की जिंदगी में, एक मोमिन की जिंदगी में टाइम पास का कोई मतलब नहीं होता। हमारी जिंदगी का एक एक मिनट कीमती है, हमारी जिंदगी का एक एक पल कीमती है, और कल कयामत के दिन एक एक मिनट का हिसाब अल्लाह तबारक व तआला की अदालत के सामने हमें और आपको रखना है। और एक हदीस भी है, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, निअमतान मगबूनुन फीहिमा कसीरुन मिनन नास सिहत वल फराग। अगर फुर्सत का टाइम है, ठीक আছে, আপনার কাম নাই কাজ নাই, আপনি চায়ের দোকানে না বসে আপনি ওই 2 ঘন্টা বাড়িতে বসে আপনি কোরআনের তিলাওয়াত করতে পারতেন, কোরআন পড়তে পারতেন না? 2 ঘন্টা চায়ের দোকানে না বসে, চায়ের দোকানে বসে 2 ঘন্টাকে নষ্ট না করে আপনি তো বাড়িতে বসে একটু কোরআনটা খুলে তো পড়তে পারতেন। ए तनवीर साहब क्या बोल रहे हैं, ये लोग कुरान पढ़ेंगे, ये लोग नानी याद आ जाएगी। ये हमारे लिए अफसोस का मकाम है, जो कुरान हमारी हिदायत के लिए आया, जो कुरान हमारी और आपकी रहनुमाई के लिए आया, जो कुरान हमें और आपको जन्नत का रास्ता बताने के लिए आया। आज अफसोस का मकाम तो ये है कि 70 साल दुनिया में जिंदा रहने के बावजूद भी आज हमें कुरान पढ़ना तक नहीं आता है, नहीं आता है। कहाँ रखेंगे इसको? आप मुसलमान हैं हम और आप। इंशाल्लाह धीरे धीरे एक एक बात बताऊंगा। আপনাদের দিকে পুকুর টুকুর আছে, পুকুর তালাব, তালাব কত দূরে আছে, কত দূরে? सब टिटुआ मरन जाए ओखाने। क्या कर रहे हैं दुनिया के अंदर जीवित रह के, क्या कर रहे हैं दुनिया में आप? मौलवी साहब कुरान पढ़ते जानी ना तो कुरान কেমন করে পড়ব? আচ্ছা তুমি কোরআন পড়তে শিখলা না কেন? কে মানা করেছিল? টাইম पे। अच्छा চায়ের দোকানে বসার 2 ঘন্টা টাইম আছে, আর कुरान सीखने लगा। अगर शेख उनको बोलिए कुरान क्यों नहीं सीखा, हमारे काছে टाइम नहीं मौलवी साहब, टाइम नहीं। वही हाल हमारे नौजवानों का है। अरे उन लोगों को छोड़िए, नौजवानों का भी वही हाल है। रात्रि 12टार समय, মানে সময়ের কোনো মূল্যই নেই। রাত্রি 12টার সময় রাস্তার ধারে বসে, দোকানের সামনে বসে মোবাইলে ফ্রি ফায়ার গেম খেলছে। আমার মনে আছে এই বাঙালির মুসলমান খুব অ্যাডভান্স, যুবকরা খুব অ্যাডভান্স। ওই আপনার কি বলে বেলডাঙ্গা, বেলডাঙ্গা থেকে এমন গাড়ি নিয়ে যায়নি তো, বেলডাঙ্গা থেকে প্রোগ্রাম করে আমি একটা বাসে আসছি, তো 3টা সিট আছে পাশাপাশি, 3টা সিট, তো একটা সিট আমি বসেছি। তো পুরো রাত জাগা মানুষ, একটু ঘুমানোর প্রয়োজন, একটু ঘুমিয়েছি। এই বহরমপুরে এসে 2টা যুবক ছেলে একদম বাসে উঠে গেল। ভালো কথা, উঠার পরে একটু হয়েছে মার 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 মার। क्या रे भाई, আপনাকে ঘুমানোর প্রয়োজন, রাত জেগে আছি, আপনি মার 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 মার। क्या मार? जब देख रहा अच्छा ये मार समझ गए, पागल की तरह कर रहा है ये नौजवान है। ये हाल है आज हमारा। रात्रि 12টার সময় রাস্তার ধারে বসে মার 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 মোবাইলে পাবজি গেম আর ফ্রি ফায়ার গেম খেলছে। ওকে জিজ্ঞাসা করুন क्या कर रहा है तू, কি করছিস তুই? মুনি সাহেব রাত্রিবেলা ঘুম আসে না তো কি করবো, ওই জন্য মোবাইলে পাবজি গেম খেলছি। ये भी कोई जवाब है? আর আমি তো এক কথাতে বলেছিলাম যে এই যখন থেকে আমাদের এই যুব সমাজের হাতে মোবাইল ফোন এসেছে, এরা নিজের প্রতি যতটা অত্যাচার না করেছে তার চেয়ে বেশি অত্যাচার সমাজে কুকুরের উপরে করেছে। কুকুর, কুকুর, ডগ, ডগ, কুত্তা, এদের উপরে অত্যাচার করেছে। आप बोलेंगे तनवीर साहब ये कैसे, মানে এটা কি করে হতে পারে? না তো আপনি দেখুন যে দিনের বেলা যে কুকুরগুলো আমাদের বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, আর রাত্রিবেলা যে জায়গাতে বসে তারা ঘুমায়, আমাদের যুব সমাজ ওই জায়গাতে বসে, যে জায়গাতে কুকুর ঘুমায় ওই জায়গাতে বসে ও মোবাইলে পাবজি গেম খেলে। এবার কুকুর ঘুমাবে কোথায়? তখন কুকুর মনে মনে ভাবছে এই কুকুরগুলো বাড়িতে যে ঘুমালে হয়তো আমি যেখানে ঘুমাতাম। तो सबसे ज्यादा जुल्म अगर किसी पर क्या तो कुत्तों पर क्या, ये हकीकत है मेरे भाई, बुरा मत माने। अल्लाहु अकबर। पहला सवाल जो किया जाएगा वो पूरी जिंदगी के बारे में होगा। हमारी जिंदगी का एक एक मिनट और एक एक पल कीमती है, आप उस वक्त को यूं ही बर्बाद और जाया ना करें। आइए फिर से वो हदीस की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं,
पहला सवाल हत्ता युसलन खमसिन, जो पहला सवाल किया जाएगा, जो पहला सवाल पूछा जाएगा, उस सवाल ये होगा अन उम्रिही फीमा अफना, यानी हमारी पूरी जिंदगी के बारे में होगा। अब देखिए दूसरा सवाल क्या होगा, उन लोगों कल कयामत के दिन जो दूसरा सवाल पूछा जाएगा, जो दूसरा सवाल किया जाएगा, वो सवाल ये होगा वअन शबाबिही फीमा अबला, वो लोगों हमारी जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा। और यही मेरा पहला पैगाम है कि अपनी जवानी की इंपॉर्टेंस को समझो, अपनी जवानी की वैल्यू को समझो। वो लोगों कल कयामत के दिन जब पहला सवाल किया जाएगा तो उसके अंदर जवानी भी आएगी, उसके अंदर बुढ़ापा भी आएगा, लेकिन अलग करके स्पेशल करके कल कयामत के दिन जो सवाल पूछा जाएगा, जो दूसरा सवाल होगा, वो सवाल होगा वअन शबाबिही फीमा अबला, यानी हमारी जवानी के बारे में सवाल होगा। तो कल कियामतेर माठे যে দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হবে ওয়ান শাবাবিহি ফিমা আবলা, আমাদের যৌবনকাল সম্পর্কে হবে। আর এটাই তো পেগাম দিচ্ছি আমি আপনাদের সামনে, যৌবনকাল সম্পর্কে। আল্লাহু আকবার, कि তুমি দুনিয়াতে, তুমি পৃথিবীতে তুমি তোমার যৌবনকালটা কোথায় কাটিয়েছো বলো, এর উত্তরকাল কিয়ামতের মাঠে দিতে হবে। আচ্ছা, 5টি প্রশ্ন করা হবে, 2টি শেষ, তৃতীয়, চতুর্থ আর পঞ্চম 1-2 মিনিটের মধ্যে বলে দিই, তারপরে দ্বিতীয় নম্বর প্যাগাম রাখবো, কারণ সময় খুব তাড়াতাড়ি পালাচ্ছে। আর আমি বেশিক্ষণ আগেই বলেছি কালকে আমার এক্সাম আছে, ভাগালপুর যেতে হবে, আমি বেশিক্ষণ আপনাদের সামনে থাকবো না। আবার আসেন, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম 3টা প্রশ্নকে এক জায়গাতে জমা করে দিচ্ছি। কাল কিয়ামতের মাঠে আর কি প্রশ্ন করা হবে না, তো আল্লাহ রসুল জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ওয়ান মালিহি মিন আইনা ইকতাসাবাহু ওয়া ফীমা আনফাকাহু। আল্লাহু আকবার, কাল কিয়ামতের মাঠে আমাদেরকে তৃতীয় এবং চতুর্থ নম্বর যে প্রশ্নটি করা হবে, আল্লাহ রাসূল বলছেন ওয়ান মালিহি মিন আইনা ইকতাসাবাহু ওয়া ফীমা আনফাকাহু। এর মানে কি, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা প্রশ্ন করবে, কে আমার বান্দা বলো তুমি টাকা কোন জায়গা থেকে রোজগার করেছিলে। টাকা, টাকা समझते, पैसा, पैसा, धन दौलत, प्रॉपर्टी कहां से हासिल किया था। अल्लाहु अकबर, कल कियामत के दिन এই পৃথিবীর বুকে আমরা যতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকব, যতগুলো টাকা ইনকাম করব, এই টাকার হিসাব কাল কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার আদালতে রাখতে হবে। আপনি কি পারবেন আপনার টাকার হিসাব দিতে? পারবেন? मेरे भाइयों जवाब दीजिए, सकेंगे क्या? आज हम और आप हलाल हराम में फर्क कर रहे हैं ना। मुरबी साहेब, টাকা আসা চাই, পকেট গরম হওয়া চাই, হালাল ভাবে আসুক হারাম ভাবে আসুক দেখার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন পড়লে টাকার জন্য বোনের অধিকার মারতে আমরা রাজি, টাকার জন্য ভাইয়ের হক মারতে আমরা রাজি, এই টাকার জন্য প্রতিবেশীর হক মারতে আমরা রাজি, এই টাকার জন্য মদ বিক্রি করতে, এই টাকার জন্য হারাম ব্যবসা করতে, এই টাকার জন্য সুদ খেতেও আমরা রাজি। আমরা জানি না কাল কিয়ামতের মাঠে কি প্রশ্ন করা হবে কি হবে না। আমরা এমন মুসলমান कि আমরা টাকার জন্য আজকে সব কিছু করতে পারি। और यही दुनिया के अंदर हो रहा है, यही तो हो रहा है दुनिया के अंदर। हम पैसे के लिए आज पैसा कमाने के चक्कर में इतना अंधा हो गए कि आज हम हलाल और हराम में फर्क भी नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे फर्क। पैसा आना चाहिए, कहीं से भी पैसा। कितने लोग हैं जो हलाल तरीके से आप पैसा कमाते हैं, कितने लोग हैं। তাছাড়া মুর্শিদাবাদের মাটিতে তো আবার লটারি ফটরি এগুলো অনেক, অনেক লটারি টটারি এগুলো। আমি কেন বলছি আপনাদের উদাহরণ দিয়ে জানেন, আমি আপনাদেরকে টার্গেট করে বলছি না, আমি একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলছি। এই যে আমাকে দেখছেন, আমার মিনিমাম 14 বছরের অভিজ্ঞতা। এই 14 বছরে আমি এই মুর্শিদাবাদের মাটিতে আলহামদুলিল্লাহ বহু প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করেছি, বহু কনফারেন্স আমি অ্যাটেন্ড করেছি, মানে এসেছি। তো এই মুর্শিদাবাদ এসে যে আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে, এই মুর্শিদাবাদের মাটিতে এই মুসলমানেরা, মানে সাধারণত সব জায়গাতে কাটে কিন্তু মুর্শিদাবাদে বেশি দেখতে পাওয়া যায় এই যুব সমাজ আর এই মুসলমানেরা লটারির চক্করে পড়ে আছে। লটারি समझते हैं, लॉटरी 1 करोड़ मुँह में पानी आया, 1 करोड़। একটা কত গাধা টোটো চালিয়ে, রিক্সা চালিয়ে, ভ্যান চালিয়ে, গ্রামে গ্রামে ফেরি করে কোনো রকম 400-500 টাকা দিনে রোজগার করে। আর সন্ধ্যাবেলা যখন বাড়ি ফিরে ওই ফারাক্কাতে, শঙ্করপুর হাটে, তারপরে আপনার এই খোসালপুর হাটে 200 টাকা দিয়ে লটারি কিনে বাড়িতে ফিরে। ছেলে মেয়েকে পড়ানোর জন্য টাকা জুটে না,
বউকে একখানা ভালো কাপড় পরানোর জন্য তার কাছে টাকা জুটে না, কিন্তু প্রত্যেকদিন 200 টাকা দিয়ে লটারি কাটার জন্য তার কাছে টাকা জুটে যায়। उससे पूछो अरे भाई तू लॉटरी क्यों काट रहा है, তুমি লটারি কেন কাটো? উনি তখন আপনাকে উত্তর বলবে, মুলি সাহেব আমি কোটিপতি হতে চাই। कोटिपति लॉटरी कटे कोटिपति होते चाहे। अरे भाई आपको मालूम नहीं है कि लॉटरी के चक्कर में करोड़पति बनने का ख्वाब देखते देखते आज कितने लोग भिखारी बनके रोड पे भीख मांग रहे हैं। ये हाल होता है लॉटरी के पीछे। खबरदार लॉटरी के पीछे अपना पैसा को बर्बाद ना करें और लॉटरी के पीछे करोड़पति बनने का ख्वाब ना देखें। अच्छा আরেকটা কথা, खुदा ना खास्ता মনে করুন আপনি লটারি কাটলেন, লটারি কেটে 1 কোটি টাকা আপনি ফেঁসে গেল, 1 কোটি টাকা আপনি পেয়ে গেলেন, এই টাকাটা কি আপনার হালাল হবে? कोई एक बंदा खड़ा होके कहे मैं तो कटिहार का हूँ, मुर्शिदाबाद के अंदर बड़े बड़े मौलवी हैं, जाकर सवाल पूछिए कि मौलाना साहब आए थे और ये बता कर गए थे कि लॉटरी का पैसा हराम है। कोई एक हराम है, हलाल है, कोई एक नहीं। जाहिर सी बात है ये लॉटरी का पैसा हराम है। तो जब हराम है, जब हराम तरीके से आप पैसा हासिल करेंगे तो कल कयामत के दिन मैं नहीं, अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, आपसे सवाल किया जाएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बता कि तूने पैसा कहाँ से कमाया था। सोचिए, इसलिए आज अल्लाह से वादा करें 3 टाइम का खाना 1 टाइम खाऊंगा, लेकिन हराम लुकमा अपने अंदर नहीं डालूंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह আমরা পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে থাকবো আমরা হারাম পদ্ধতিতে নয়, আমরা হালাল পদ্ধতিতে আমরা টাকা ইনকাম বা টাকা রোজগার করব, বলে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ মনে মনে ভাবছেন আচ্ছা মুলি সাহেব কত বড় বড় মুলবি এলো আর আপনি বললে ছেড়ে দেবো। मेरे भाइयों मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो কয়টা প্রশ্ন হলো? 3টা প্রশ্ন। আসেন আবার হাদিসটা আমি কমপ্লিট করি। हत्ता युसलान खमसिन, पहला सवाल पूरी जिंदगी के बारे में, दूसरा सवाल जवानी के बारे में, तीसरा सवाल माल कहाँ से कमाया, पैसा कहाँ से कमाया, इसके बारे में किया जाएगा, और चौथा सवाल क्या किया जाएगा? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं वो फीमा अनफक़हु, वो लोगों दुनिया के अंदर आप पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, पैसा को कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा को कहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं। कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में ये भी सवाल किया जाएगा, ये भी सवाल पूछा जाएगा कि बताओ कि तुमने दुनिया के अंदर पैसा कहाँ बर्बाद किया था, यानी पैसा को कहाँ पे खर्च किया था। তাহলে কাল কিয়ামতের মাঠে আমাকে আর আপনাকে এটিও প্রশ্ন করা হবে কে আমার বান্দা বল তুমি টাকাকে কোন জায়গাতে খরচ করেছিলে। सिर्फ हलाल कमाना नहीं है मेरे भाइयों, सुने अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, तो सिर्फ हलाल कमाना नहीं है बल्कि हलाल जगह पर हमें पैसे को इन्वेस्ट भी करना है, हलाल जगह पर पैसा को खर्च करना है। मिसाल के तौर पर হালাল টাকাতে হালাল পদ্ধতিতে আপনি টাকা ইনকাম করছেন, হারাম জায়গাতে টাকা খরচ করছেন, মানে খারাপ জায়গাতে টাকা খরচ করছেন, তাহলে কাল কিয়ামতের মাঠে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে। তো হালাল পদ্ধতিতে টাকা ইনকাম করুন আর হালাল পদ্ধতিতে সঠিক জায়গাতে আপনি টাকা খরচ করুন ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ इस बार बोलिए ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेड़ी छाड़ते पारबेन तो, हागा होगा ना, बात नहीं समझे। जो लोग कहते हैं कि सही जगह पर पैसा को खर्च करूंगा तो वो बीड़ी पीते और वो बीड़ी नहीं छोड़ पाएंगे। मेरे भाइयों ये भी तो गलत है ना, बीड़ी के नाम पे, सिगरेट के नाम पे, गुटखा के नाम पे, उसके बाद और एक नशा इधर मिलता है जो औरतें भी बहुत ज़्यादा करती है, वो क्या है, वो गुल उल क्या होता है उसका नाम, मंजन की तरह क्या होता वो गुल गुल, এরা তো রোজার দিনেও করে আর নেকি মনে করে করে, যতক্ষণ গুল করে না বসবে মনে হবে তার ইফতারি হলো না। ऐसा होता कि नहीं होता? नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। भाई ये तमाम की तमाम चीजें हराम है, हमें छोड़ना है। कब तक आप इसका इस्तेमाल करते रहे, कब तक आप इसका सेवन करते रहेंगे? ये बीड़ी पीना, ये सिगरेट पीना, ये गुटखा खाना, ये गुल करना, ये खैनी खाना, मेरे भाइयों ये तमाम की तमाम चीजें ये नशे के अंदर पड़ती है और ये तमाम की तमाम चीजें हराम है। उसके बावजूद भी हम छोड़ने को तैयार नहीं है। हमारा हाल तो ये है कि एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आता तो उसकी लुंगी के उसमें मुड़ाना क्या बोलते आप लोग, उसमें भी बीड़ी का पैकेट होता है, बीड़ी का, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, बीड़ी पैकेट। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने एक आदमी से कहा कि भाई अपनी नमाज पढ़ें अपनी बीड़ीটা ছাড়তে পারেন না, বলছে মৌলভী সাহেব খুব অসুবিধা বিড়ি ছাড়া নিয়ে। আচ্ছা বিড়ি ছাড়া নিয়ে আবার কি অসুবিধা?
আপনি নামাজ পড়ছেন মাশাআল্লাহ, চেহারাতে সুন্দর দাড়ি রয়েছে, তো বিড়ি আপনি কেন ছাড়তে পারবেন না? উনি তখন বলছে মুলি সাহেব আপনি অসুবিধাটা বুঝতেই পারবেন না। আমি বলছি বিড়ি ছাড়া নিয়ে আবার কি অসুবিধা আপনার? তখন উনি বলছেন মুলি সাহেব বিড়ি ছাড়লে যা হাগা হবে না, क्या मतलब कि जब तक